Dragi prijatelji, dobar dan. Najpre hvala na velikom broju pitanja koje ste nam poslali putem Totalovog sajta i društvenih mreža. Potrudit ćemo se da vam damo konkretne odgovore i dobronamerne savjete. Moje ime je Dragoljub, a vi gledate specijal Pitajte majstora. Simptomi neispravno plivajućeg zamlica su najčešće čudne vibracije pri paljenju motora, kao i blaže vibracije koje se javljaju prilikom menjanja brzina i gašenja motora. Sama reč plivajući znači da to ima pokretnih delova. Jačina vibracija zavisi od potrošenosti tih pokretnih delova. Što su više pohabani, vibracija je sve veća. Jedno rešenje može biti zamena plivajućeg zamlica za fiksni, pod uslovom da postoji fiksni zamajac za taj model automobila. Fiksni zamajac je po pravilu trajno rešenje i ostaje vam samo da vodite računa o korpi i kvačima. Drugo rešenje je da ugradite nov ili zamenski plivajući zamajac, ali on ima svoj vek trajanja i zahtevaće da ga ponovo zamenite posle izvesnog vremena. Postoji i treća mogućnost, a to je reparacija postojećeg plivajućeg zamajca, ali iz iskustva vam to ne bismo preporučili. Svi uređaji koje je fabrika ugradila su prošli rigorozne testove, što znači da su vrlo pouzdani i kvalitetni. Generalno, trebalo bi obratiti pažnju samo na redovne servise. Ukoliko se pojavi kvar, naravno treba reagovati odmah. Kočione pločice više kvaliteta su, po pravilu, znatno skuplje od onih koji su osnovnih ili nižeg kvaliteta. Ako gledamo materijal od kojeg su kočione pločice napravljene, vidjet ćemo da kod onih koji su nižeg kvaliteta dominira grafitna prašina. One traju kraće, ali redovnom zamenom čuvaju diskove jer su mekše. Dodavanjem raznih primesa opiljaka i granulata u kočione pločice povećava se njihova otpornost na trošenje i spremnost da dobro ukoče. Ovakve kočione pločice su svetlije boje, generalno traju znatno duže od grafitnih, ali su tvrđe pa jednako troše i diskove. U oba slučaja postoji matematika troškova i sve zavisi od preferencije vlasnika vozila. Ono što bih vama preporučio je da se ipak oslonite na cenu i savjet vašeg servisera. Ako se vaš automobil gasi na semaforu, najvjerojatnije je problem u nekom od elemenata koji su kontrolisani elektronikom, počev od senzora položaja lektera gasa pa preko ostalih elemenata koji utiču na rad motora na LR gasu i informacije o količini goriva koju motor treba da dobije prelaskom sa radnog režima na LR gas. Jedan od mogućih razloga je da se ne otvara bypass kroz step motor, pa se zbog toga vaš motor gasi. Međutim, postoji još mnogo drugih razloga zašto bi to moglo da se dešava, a najjednostavnije ćete proveriti odlaskom kod servisera koji posjeduje dijagnostiku. Ako vaš katalizator crveni, to je siguran znak da je prilično zapušen i da je prohodnost mala. Izduvne gasove karakteriše vrlo visoka temperatura. Nemogućnost izduvnih gasova da bezbedno izađu u atmosferu dodatno povišava njihovu temperaturu. Da biste izbjegli neku neprijatnu situaciju u smislu paljenja delova oko katalizatora, na primjer kablova, izolacije, neophodno je da ga zamenite što pre. Štelovanje ventila kod svakog vozila kod kojeg je ono predviđeno je jedan vrlo složen proces. Ukoliko ga dobro poznajete i vladate njime, možete da štelujete svoj automobil da ide savršeno. Međutim, bilo kakva mikrogreška, naglašavam mikrogreška u proceduri štelovanja ventila, može dovesti do ozbiljnih problema u potrošnji i performansama. Zato se uvek najmanje 2 puta kontroliše da li je sve urađeno kako treba. Stoga bih savjetovao da ne pokušavate sami da štelujete ventile, nego da se obratite proverenom serviseru.
Gotovo je nemoguće da se pojavljuje problem sa dužim verglanjem, a da je apsolutno sve ispravno. Može biti da je problem u dovodu goriva, odnosno u povratnim ventilima ili u nekom drugom segmentu koji utiče na rad motora. U svakom slučaju probajte da ponovo uradite dijagnostiku. Potrudite se da pronađete servis koji ima originalan dijagnostički aparat jer će on najverovatnije očitati kvar. Nadamo se da su vam ovi odgovori i savjeti bili korisni. Ne zaboravite, uvek nam možete pisati putem web sajta i Facebook stranice za sva pitanja. Do tada, toplo preporučujemo da pratite sekciju savjeti i preporuke na Total Srbija web sajtu. Pozdrav!